मुसलसल मुतसादम हैं, आप मुखालफत में जा रहे हैं। और इसमें मैं ये बात आपको बता दूं कि उस दौर में कलीसिया के रहनुमा होते थे, ऑर्डर था, खानदानों के सरबराह थे, कबीलों के सरबराह थे, उसके बाद दीगर लीडरशिप ऊपर आती थी, तो इनमें सब शामिल थे। और आज जब मैं मुख्तलिफ कायदीन के साथ बैठता हूं तो याद रखिए, हमने कलीसिया में आमेज़श और मुलावत जो खुदा के अहकामात और तरतीब से मुतसादम है, उसको काबिल कबूल बनाया हुआ है। अब गौर कीजिए, अगर तरतीब ठीक नहीं होगी तो सुनिए क्या हो सकता है। वो कहता है, यहोशू ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की परस्तश नहीं कर सकते। अलग है, वो पाकीज़गी का मंबा है, और जब आप उसके लोग हैं तो फिर आपको भी जैसे हैकल के बर्तन किसी और सरगर्मी में इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, जो इबादत करने वाले हैं वो भी उसके लिए मखसूस और पाक रहेंगे। और इसके लिए जो शरीयत है उसमें कवानीन दिए गए हैं, उनको तहारत के कवानीन कहते हैं। अब जो तहारत है, पाकीज़गी है, वो बर्रे यस्सु के लहू से है। तो ये बात याद रखिए, जो तहारत के कवानीन है, पाकीज़गी के कवानीन है, उसमें ये होता था, अगर मुर्दे को छू लिया है, नापाक चीज को छू लिया है, कितने दिन तक खुदा के हुजूर वो आ नहीं सकते थे। इससे मुराद ये थी कि खुदा तुमसे दूर, तुम खुदा से दूर। इससे मुराद ये है, आप खुदा की मुहाफ़ज़त और बरकत की हदों से बाहर हैं, और आपकी कोई इबादत इस लायक नहीं कि वो पाक खुदा तक पहुंच सके। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आगे सुनिए, आगे क्या है। और फिर वो गयूर खुदा है, वो अपना जलाल, अपनी इज्जत, अपनी बुजुर्गी किसी को नहीं देता। आपने डिनोमिनेशंस को वो इज्जत दे रखी है, आपने पादरी साहबान को वो इज्जत दे रखी है, आपने अपनी मिनिस्ट्रीज को वो इज्जत दे रखी है कि सारा जलाल उसको मिले। आप किसको जलाल दे रहे हैं? वो गयूर है, वो अपना जलाल किसी को नहीं देता। और यहोशू कहते हैं, तुम खुदावंद की परस्तश नहीं कर सकते। ये अफसोसनाक हालत है, खतरनाक हालत है। और इस वक्त गलती है कि वो बालिग है, तो मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, मुकाशफा की किताब के दूसरा, तीसरा, चौथा बाब पढ़िए। खुदामंद ये कहते हैं, मुझे तुमसे ये शिकायत है, तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। तुम कहते हो तुम्हारी आंखें तुम देख सकते हो, तुम अंधे हो, क्योंकि जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वो तुम्हें देख नहीं सकते हो। उस तरफ नहीं जाऊंगा, इसकी अहमियत अभी बयान कर रहा हूं। फिर वो कहते हैं, खुदावंद गयूर है, वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। आगे सुनिए, अगर तुम खुदावंद को छोड़कर अजनबी माबूदों की परस्तश करो, तो गर्चे वो तुमसे नेकी करता रहा है, तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर डालेगा। इस बात की अहमियत, जो मौजू आपके सामने रखने जा रहा हूं, अहमियत यह कि वो तुम्हें फना कर डालेगा। और तारीख बड़ी भयानक है। अगर आप सलातीन की किताब का मुतालिया करें, तवारीख की किताब का मुतालिया करें, तो फना हैकलें भी हो गई, जो लीडरशिप थी वो भी हो गई, और मुकाशफा की किताब की 7 कलीसियाओं का नामो निशान आपको आज कहां मिलता है? वजह क्या थी? इबादत खुदा की तरतीब से इंसानों की तरतीब में चली गई।
अब मैं इस अहमियत के साथ अभी आपको बता रहा हूं कि जो इबादत हैं वो फिर तब्दील कैसे हुई। तो ये हवाला जात लिख लीजिए जितने भी पासबान हैं, खासतौर पर मसीही भी हैं। मीका की किताब में लिखा हुआ है, वो अपनी दस्तकारी की इबादत करने लगे। रोमियो के खत में लिखा हुआ है पहले बाब में, वो मखलूकात की इबादत करने लगे। कुलुस्सियों 2:18 में लिखा हुआ है, वो फरिश्तों की इबादत करने लगे। और दूसरा बाब 23 आयत में लिखा, वो अपनी इंसानों की इजाद की हुई इबादत करने लगे। तो मोथियस और करंथियों के खत में लिखा हुआ है, वो शयातीन की इबादत और उनकी तालीमात की पैरवी करने लगे। तो आप गौर कीजिए, कलाम खुदा बहुत वाज़ेह, दस्तकारी क्या, हाथों से बनाए हुए बुत, हाथों से बनाई हुई चीजें। रोमियो मखलूकात, जो खुदा की पैदा की हुई चीजें, उनमें देवी देवता और तमाम चीजें शामिल, सूरज चांद सितारे, इनकी इबादत होती रही। कुलुसियों, फरिश्तों की इबादत ये भी होती रही। वालदैन, अपनी इजाद की हुई इबादत, वालदैन की रूहों की इबादत। और तिमोथियुस और करंथियों के खत में लिखा हुआ है, शयातीन की इबादत। तो अब आपने ये देखना, अगर आपको पता ही नहीं है कि इजाद की हुई चीजों की इबादत कैसे होती है, फरिश्तों की इबादत कैसे कर सकते हैं आप, अपनी इजाद की हुई चीजों की इबादत कैसे, शयातीन की इबादत कैसे कर सकते हैं, मखलूकात की इबादत कैसे होती है, तो फिर मुश्किल होगा। अब इन चीजों को धोखा देने के लिए आज के दौर में इनको बदल दिया गया है। अब आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। तो अभी पहचान की तरफ आते हैं। जो इबादत है, इसमें शामिल कितनी चीजें हैं, अब वो मैं आपको जल्दी से बताता हूं। इबादत में शामिल कितनी चीजें हैं। नंबर 1 है माबूद। माबूद कौन है? कलाम खुदा कहता है दुनिया में बहुत से खुदावंद हैं और बहुत से खुदा हैं। तो नंबर 1 इबादत में शामिल है माबूद। नंबर 2 इबादत में शामिल है आबिद। आबिद है इबादत करने वाला। नंबर 3 इबादत में शामिल है मब्द, जिसे मबदा भी कहते हैं, जो जगह जहां पर इबादत की जाती है। अब अगर आप तस्वुर इबादत से वाकिफ नहीं हैं, दीगर अध्यान के और अपने जो अध्यान हैं जिनमें आपके डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं, तो माबूद जिसकी इबादत की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जो इबादत के लायक है। आबद इबादत करने वाला, और मब्द या मबदा। अब मैं आपके सामने खरूज मसीहों की जो इबादत है उसके बारे में अब आपको, जब माबूद है तो माबूद कौन है, आपको उसका पता होना चाहिए। अब हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी, यूहन्ना की इंजील 17 बाब पहली 3-4 आयत, हमेशा की जिंदगी ये है। और पुराने अहदनामा में हमें मिलता है कि खुदा ने खुद को जनाब इब्राहिम पर जाहिर किया, जनाब मूसा पर जाहिर किया, जनाब यर्मिया पर जाहिर किया। खुदा ने अपनी पहचान लोगों को दी, और फिर उस पहचान के लिए उसने खुदा के बारे में याद रखी। माबूद को आप उतना ही जान सकते हैं जितना माबूद अपने आप को जाहिर करता है। तो लिखा है खरूज की किताब, डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिएगा, 15 मिनट और ले सकता हूं? जी जी जी, प्लीज गो अहेड। तो आपको ये मैं बता रहा हूं, गौर कर लीजिए। इबादत में शामिल 3 चीजें। नंबर 1 है माबूद, नंबर 2 है आबद, और नंबर 3 है मबदा या मबद, वो जगह जहां परस्तश की जाती है। माबूद वो है जो इबादत को कबूल करता है। आबिद वो है जो इबादत करता है। और माबूदों में भी याद रखिए, माबूदों में माबूद हकीकी भी है और माबूद गैर हकीकी भी है। अब उसकी पहचान जरूरी है। आइए खरूज में चलते हैं, खुदा अपनी पहचान करवाता है। खरूज 18:11 लिखा है, खुदावंद सब माबूदों से बड़ा है। क्या है खुदावंद हमारा? सब माबूदों से बड़ा सब माबूदों से बड़ा है। और फिर इस्तिस्ना 6:13-14 में लिखा है, खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, उसी की इबादत करना और गैर माबूदों की पैरवी ना करना, ऐसा ना हो कि खुदा तुम्हें फना कर दे। तो पहली बात इबादत में ये याद होनी चाहिए कि हमारा माबूद कौन है। और फिर जो आबिद है, ये लफ्ज माबूद आपको मैंने बताया, ये आपको खरूज 18:11, इस्तिस्ना 6:13-14। और आबद का जो लफ्ज है ये आपको सफनिया की किताब है, 3 बाब है, और उसकी 10वीं आयत में ये लफ्ज आपको मिलेगा। अब जो मबदा है
जहां पर इबादत करनी है मसीहों की, हमारी तारीख ये बयान करती है कि खुदा जब जाहिर हुआ तो फिर उसने इबादत के लिए खैमा इज्तिमा दिया। डॉक्टर साहब, उसके जी बाद है जी जी तो जगह ये है कि इस जगह पर तुम मेरी इबादत करोगे। अब हम माजी अपना देख रहे हैं, अब हम आ जाते हैं इबादत जो है उसका माना क्या है। गौर कीजिए, पहले तो इबादत में 3 चीजें शामिल, फिर किसी वक्त और तफसील से इस पर बात करूंगा। लेकिन माबूद की पहचान हो, आबद के लिए माबूद ने जो शराइत मुतय्यन की हैं, आबद को उसका पता होना चाहिए। याद रखिए, अगर आप अपने माबूद की शराइत के मुताबिक इबादत नहीं करते तो वो नामकबूल हो जाएगी, बेफायदा हो जाएगी। याद रखिए, अब जो मबदा है या जगह है जो उसने मखसूस की है, जहां पर वो मुलाकात करता है, उसकी आपको पहचान होनी चाहिए। क्या जो पासबान हैं, जो लीडर्स हैं, जो डिनोमिनेशंस के लोग हैं, जो मुख्तलिफ मजाहब के लोग हैं, उनके लीडर्स को इन बातों का पता है और वो इसको मुतारिफ करवाते हैं अपने लोगों से, ये एक सवालिया निशान है किस हद तक। अब इबादत का मतलब है पूजा करना, बंदगी करना, दुआ करना, ये सारे आम माने हैं। अब जरा गौर से सुनिए, मसीहों के लिए मजहबी मानों में इबादत का मतलब क्या है। अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर आपकी इबादत का खुदा ही हाफिज है। मजहबी मानों में इबादत का मतलब आपको बता रहा हूं, यह है माबूद के दिए गए अहकाम की ताबेदारी करना। लिख लें सब लोग, इबादत है अपने माबूद के दिए गए अहकामात की पैरवी करना, ताबेदारी करना, फर्माबरदारी करना। दूसरा इसमें शामिल है जो मजहबी रवायात हैं उनकी पासदारी करना। नंबर 3 है मजहबी रसूमात की अदायगी वैसे ही करना जो लिखे हुए अहकाम के मुताबिक है। तो अब आपने न जाने इबादत को क्या समझा हुआ, क्या है हमारे जहनों में, शायद गीत गा लेना इबादत है, अब नारे लगा लेना आप इबादत समझते, ये इबादत का एक हिस्सा है। असल इबादत क्या है? असल इबादत है अपने माबूद के अहकामात की पैरवी करना। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ये याद रखिए, इसमें जो चंद चीजें हैं वो आपकी नजर करता हूं। पहले तो ये याद रखिए, इबादत क्या है? फरमाबरदारी माबूद के अहकामात की। और अगर आप वो नहीं कर रहे तो भी एंड तक देखेंगे वो सारा कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो माबूद के अहकामात की पैरवी है, रवायात की पासदारी है, और जो रसूमात हैं उनकी ऐसे अदायगी करनी है जैसे माबूद ने अपने इल्हाम से आप तक पहुंचाया है। गाना बजाना, नारे लगाना, ये उसका एक हिस्सा है। अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी पूरी आयात मैं आपको दे दूंगा। मैं इस मौजू पर तकरीबन 4 से 6 घंटे तक मैं मुसलसल आपको तालीम दे सकता हूं, लेकिन मुख्तसर भी करूंगा। तो पहले तो आपको अगर ये चीजें आज समझ आ गई, डॉक्टर साहब की एफर्ट्स यही थी कि हम जो मौजूआत हैं उनको दुरुस्त तरीके से समझ सकें। तो अगर आप ताबेदार नहीं हैं तो अभी हम देखेंगे। अब आ जाती है बात, अगर आप माबूद को जानते हैं तो उसमें क्या शामिल है। चलें, ये अब आपको बताता हूं। माबूद जो है, अगर आप उसको जान गए हैं, अब उसमें शामिल कितनी चीजें हैं। तो माबूद जब भी है वो ये रिवील करता है, नंबर 1 वो ये रिवील करता है कि वो इंसानों के साथ कैसे मुआमलात करता है, और फिर जो उसके लोग हैं उनके साथ वो कैसे मुआमलात करता है। वो पूरी हदायत देता है, अहकाम देता है, तरतीब देता है कि लोगों के साथ वो कैसे चलेगा और लोग उसके साथ कैसे चलेंगे। उन लोगों में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो उसके अपने लोग हैं जिनको हम कवेनेंट पीपल कहते हैं, अहद जिनके साथ है, और फिर दूसरे लोग हैं जिनके साथ अहद नहीं है। अब इसको कैसे जानेंगे? पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है, इब्राहिम मैंने तेरे साथ अहद बांधा है, तेरे वसीला से तेरे खानदान को बरकत दूंगा, तेरे वसीला से दुनिया के, डॉक्टर साहब, तेरे वसीले से दुनिया के सब कबीलों को बरकत दूंगा। तो अब खुदा के मामलात कलीसिया के साथ कैसे होंगे? खुदा के मामलात जो कलीसिया के साथ नहीं है उनके साथ क्या? वाज़ेह हदायत। उसके बाद अगली बात आपको बताता हूं। माबूद ये कहता है कि मेरे साथ इंसान के मामलात और मैं कैसे करूंगा और इंसान कैसे करेंगे। उसमें जो उसके अहद के लोग हैं वो, और जो अहद के लोग नहीं हैं वो।
اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو یہ نقطہ آپ کو لازماً ذہن میں رکھنا پڑے گا، دل میں بٹھانا پڑے گا، اگر نہیں تو بے فائدہ عبادات ہیں. اس کی تاریخ میں نے بیان کی اور کبھی کسی وقت موقع ملے تو اور ڈیٹیل سے بیان کر دوں گا. اب خدا کرتا ہے، معبود کرتا ہے معاملات، میں کروں گا تمہارے ساتھ کیسے؟ کیا کہا خدا نے 10 احکام دیے. مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب خدا نے معبود نے 10 احکام دیے. جی میرے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوں گے؟ آپ میرے ساتھ کیسے معاملات کریں گے؟ پھر اگلی بات، جو عہد کے لوگ ہیں وہ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور معاملات کیسے ہوں گے؟ دوسری بات. پھر اس کے بعد تیسری بات آ جاتی ہے کہ جو عہد کے لوگ نہیں ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جو اس عہد میں شامل نہیں ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملات کریں گے. خالی گیت گانا عبادت نہیں ہے، خالی پرستش کرنا، نعرے لگانا عبادت نہیں ہے. اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں اور میں یہ ساری باتیں آپ کو اسکرپچر سے بیان کر رہا ہوں. 10 احکام دیے، 5 خدا کے ساتھ معاملات ہیں اور پھر 5 جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ، عہد کے لوگ اور عہد کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملات ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیے، اگر آپ معبود خوش کن چیزوں سے ہوتا ہے. ابھی میں یہ آج بھی آپ کو بتا دوں، معبود خوش کن چیزوں سے ہوتا ہے. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے میری جو عبادت ہے کیا خدا اس سے خوش ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب آسمان سے آواز آئی تھی، کیا آواز آئی تھی اس کی سنو؟ یہ میرا بیٹا ہے. یہ میرا بیٹا ہے. اور بیٹے نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا باپ میری مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو. یہ عبادت کی انتہا ہے. بہنوں اور بھائیوں، لیڈرز، پاسٹرز، مشنریز، عام بلیورز، خدا آپ کا معبود آپ کو بلاتا، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا، آپ کی عبادت کے درجوں کو اس درجے تک لے جانا چاہتا ہے. ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس نے اس کو اٹھا لیا. آپ اس درجے تک آ سکتے ہیں خدا کے ساتھ، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز آپ کی عبادت سے ہوتا ہے. تو اگلی بات میں جلدی سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اب خدا کی عبادت جو ہے وہ کرنی کیسے ہے یہ جلدی بتاؤں گا تاکہ میں جلدی سے اس کو ختم کر سکوں. پہلا سموئیل 12:24 میں لکھا ہے سچائی سے اس کی عبادت کر. سچائی میں کتنی باتیں شامل ہیں؟ سچائی سے مراد ہے وہ جو کبھی بدلے نہ. یسوع مسیح نے کہا نا سچائی میں ہوں، تو اس کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہی از سیم یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ فار ایور. خدا سچائی ہے، اس کے بارے میں ملاکی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہی از انچینجبل گاڈ، وہ لا تبدیل خدا ہے. تو جو تبدیل نہ ہو وہ سچائی ہے. خدا، اس کا بیٹا پاک روح القدس، وہ سچے خدا ہے، زندہ خدا ہے. اب جب کلیسیا ہے تو اس کو کہا گیا سچائی سے. سچائی سے مراد جو ترتیب اور احکامات اور ہدایات اس نے دی ہیں ان سے ہٹ کر تم نے اس کی پیروی نہیں کرنا. پھر لکھا ہوا سفنیا کی کتاب میں ایک دل ہو کر عبادت کرنا. جب مسیحی آتے ہیں، میں تو جانتا ہوں سب کو، زیادہ تر جو ہیں، جب میں بات کر رہا ہوں زیادہ تر تو سب نہیں، زیادہ تر جو ہیں کیا وہ یک دل ہیں؟ کیا وہ سچائی پر قائم ہیں؟ ان کے سارے فیصلے کلام خدا کی روشنی میں ہوتے ہیں؟ ان کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو پہلا سموئیل 12:24 یاد رکھیے. لیڈرز، پوری دنیا کے لوگوں، ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں. یک دل ہو کر، ایک دل ہو کر دعا کرو. اب جلدی سے بتا دیتا ہوں. پہلی تواریخ ہے 28:9 میں ہے مستعدی سے ہوشیار ہو کر اس کی عبادت کرو. اور پھر دوسرے تموتھیوس میں ہے صاف دل کے ساتھ اس کی عبادت کرو. زبور 2:11 میں ہے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرو، ہر روز اس کی عبادت کرو. عبرانیوں میں ہے زبور 100 میں خوشی سے اس کی عبادت کرو. عبرانیوں میں ہے خدا ترسی اور خوف سے اس کی عبادت کرو. دعاؤں کے ساتھ عبادت کرو، روزے کے ساتھ عبادت کرو. دن اور رات ہمارا جو مستقبل ہے، مکاشفہ 7:15، ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہمیں دن رات اس کی عبادت کرنی ہے. تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب میں جلدی سے آپ کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. اب جو عبادت ہے وہ ہے تابعداری. اب اس میں کتنی باتیں شامل ہیں وہ میں مختصر آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں.
کہ جو خدا کے احکامات ہیں اس کے خلاف آپ کو نہیں آنا. خروج 22:18، احبار 20:27. حوالہ جات آپ کو دے دوں گا، بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں. خدا کے احکامات کے خلاف اگر آپ کی زندگیاں ہیں اور آپ عبادت میں آ رہے ہیں، آپ دنیا سے اپنے گناہ اور نافرمانیاں چھپا سکتے ہیں، خدا سے نہیں. داؤد فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو میرے خیالات کو دور ہی سے بھانپ لیتا ہے. جان لیتا ہے. اگلی دیکھیے، خدا کی شریعت کی عبادت. میں نے آپ کو بتایا خدا کے احکامات کی پیروی. تو اگر آپ کی زندگی میں خدا کی احکام کی نافرمانی ہے، یرمیا کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا چھوٹوں سے بڑوں تک، کاہن، نبی، بادشاہ، چھوٹوں سے بڑوں تک ساری عوام خدا کے کلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. حقارت کی نگاہ سے بڑا اچھا ترجمہ ہے. نفرت، قبول کرنا نہیں چاہتے، اور پھر بھی عبادت. فنا ہو جائیں گے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. آگے دیکھتے ہیں. جو عبادت ہے درست وہ یہ ہے، فروج کی کتاب 20:14. جو تعلقات ہیں، شادی کے اخلاقی تقاضے ہیں جو آپ کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے، اگر آپ اس سے باہر ہیں تو عبادت کوئی نہیں. اب یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، یہ تو جسمانی زناکاری اور حرام کاری، اس کے ساتھ روحانی زناکاری اور حرام کاری بھی ہے. وہ بڑی خطرناک ہے. جب میں پاسٹرز کو اور لیڈرز کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو آپ کو جسمانی تو نظر آتی ہے، روحانی آپ کو نظر نہیں آتی. تو وہ کسی وقت ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر پاسٹر سیمینار کریں گے نا، تو اس میں بتاؤں گا. اور یہ میں آپ کو بڑی حلیمی سے بتا دوں، میں کوئی آپ سے اچھا نہیں ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں. میں بھی سیکھتا رہتا ہوں، میں طالب علم ہوں. تو پہلی بات آپ کو بتا دوں آخر میں، عبادت کا مطلب ہے خدا کی تابعداری کرنا. اور اگر آپ شریعت کی مذمت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی قبول نہیں. اگر آپ کے تعلقات جو ہیں جنسی تعلقات وہ خدا کی حد سے اخلاقی زندگی باہر ہے تو پھر کوئی عبادت نہیں. پھر اگلی بات ہے انصاف کرنا. لوگوں کے ساتھ انصاف کے ترازو جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. آپ کے گھر میں، آپ کے دفتر میں، آپ کے باہر ڈینومینیشنز میں، آپ کے ملکوں میں جب آپ حکمرانی کرتے ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، عدل اور انصاف ہونا چاہیے. اور اگر آپ پڑھیں استثنا کی کتاب، آپ پڑھیں خروج کی کتاب، لکھا ہے انصاف کا خون نہ کرنا، تم میں طرفداری نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہوا ہے راست باز کو گناہگار کو راست باز نہ ٹھہرانا. اور اس وقت تو دنیا کلیسیا لما فکریہ ہے. اگلی بات آپ کی نظر کرتا ہوں، استثنا 24:14-15 میں ہے، جو مزدور ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کی مزدوری میں ہیر پھیر نہ کرنا. اگلی بات آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے، یتیم اور بیوہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی عمل نہ کرنا. یتیم اور بیوہ، چونکہ کلام میں لکھا ہوا یتیم اور بیوہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے. اور جب آپ ان کو کمزور اور محکوم طبقے سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ابھی بھی کلیسیا کے اندر اور باہر یہ ہو رہا ہے. یتیم اور بیوہ کا حق مارنا، ان کے ساتھ ناجائز کرنا. پھر ہیں مسافر اور اجنبی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ برا رویہ رکھنا. یہ آپ کو خروج استثنا میں مل جائے گا 20، 23، 24 باب میں. اور پھر اگلی بات بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے خدا کی عزت اور تعظیم کرنے سے انکار کرنا. خدا کی، اس سے مراد یہ ہے اپنے ذات میں، اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیا میں خدا کو وہ درجہ نہ دینا. ملاکی کی کتاب میں ڈاکٹر صاحب خدا نے کیا شکایت کی تھی کہ اگر میں باپ ہوں، اگر میں آقا ہوں، تو میری عزت کہاں ہے؟ تو میری عزت سے کیا مراد ہے؟ عزت سے مراد یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. اب میں سٹیج پر اسکرین پر یہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن اگر میں اپنے رویے سے، زبان سے کہوں یہ میرے لیے بہت عزت اور احترام والے ہیں، لیکن جب عملی وقت آئے
تو وہ بات میرے अमाल से नजर ना आए, जुबान से तो इज्जत एहतराम हो, लेकिन मेरे अमल से नजर ना आए. तो हम तो इंसान हैं, लेकिन खुदा इससे बाला है. अब ये क्यों हमें करना है, खुदा की इज्जत करनी है? क्यों करनी है खुदा की इज्जत? इसलिए कि वो हमारा खालिक है, मालिक है. जब कहा गया ना आका और मालिक, खुदा का जो लफ्जी मतलब है उसका मतलब है आका और मालिक. अब मालिक कौन है? गौर कीजिएगा जरा, ये जब मैं आपको बात बताने, मालिक का मतलब है जो हक्के मलकियत रखता है. तुम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे गए, किसी ने खरीद लिया है आपको. इसलिए अब वो हमारे लिए इज्जत और एहतराम में सबसे ऊपर होना चाहिए. अब हम आ जाते हैं याकूब के खत में. यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है. अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, गौर कीजिएगा, तो उसकी दीनदारी बातिल है. आपकी जो इबादत है, अगर आप बातिल हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, हकारत करने वाले हैं खुदा के कलाम की, उसके निजाम की, तो फिर आप धोखे में हैं. ऐसी इबादत आपको फना की तरफ ले जाएगी, लेकिन उससे हम बचना चाहते हैं. आगे देखिए, हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबरगिरी करें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें. इससे मुराद ये है हर चीज जो आपकी जात को दागदार कर सकती है. लिखा है खुदावंद ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जिस पर कोई धब्बा, डॉक्टर साहब, ना जी, धब्बा ना हो. इससे मुराद है नाफरमानी करने वाली ना. नाफरमानी आपको खुदा के लिए फायदामंद और काबिल कबूल इबादत करने वाले नहीं रहने देती. तो मैं आज आपसे डॉक्टर साहब के साथ मिलकर यह दरखास्त करना चाहता हूं पूरी दुनिया के मसीहों से, आपकी इबादत मकबूल होंगी, फायदामंद होंगी. कैसे? जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की कोशिश करेंगे और रोज बरोज आपके अंदर यीशु मसीह का किरदार तश्कील पाता जाएगा. अगर आपके अंदर यीशु मसीह का किरदार तश्कील नहीं पा रहा, इबादत के बावजूद, परस्तश के बावजूद, कलाम सुनने के बावजूद, तो फिर यह बात याद रखिए, आखिरी बात, कि मालिक ने दरख्त में फल ढूंढने के लिए अपने मजदूरों को भेजा. डॉक्टर साहब, पहले साल में फल आया? नहीं आया. तो डॉक्टर साहब दूसरे साल फिर भेजा कि नहीं भेजा कि खाद वगैरह डाली जाए? जी. फिर तीसरे साल भी भेजा. और ये बनी इसराइल की मिसाल है. बनी इसराइल को बार बार मौके दिए और यीशु मसीह फरमाते हैं, मैंने चाहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुमने, डॉक्टर साहब, तुमने ना चाहा. अब तुम्हारे लिए क्या है? फना होने का आसमानी फैसला आ गया. पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा. हैकल फना हो गई, सनहिड्रन तबाह हो गया. वो जो समझते थे कि हम बहुत बड़े लीडर्स हैं, हम शरा के आलिम हैं, हम निजाम कलीसिया पर हाकिम हैं, आखिरी बात कि उन्होंने खुदा की इबादत अपने असूलों पर करने की कोशिश की, अपने तरीका पर करने की कोशिश की और फना और तबाह हो गए. खुदावंद आपको बचाना चाहता है. खुदावंद आपकी इबादत को फायदामंद और मुअस्सर बनाना चाहता है. क्या आज आप इस कलाम के बाद मसीह के रंग में ढलने के लिए कायल होंगे या नहीं? फैसला आपका है. डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. यहीं पर इख्तिताम करते हैं. और अगर कोई सवाल हो किसी का इस टीचिंग के बारे में, तो डॉक्टर साहब 3 सवाल ले सकते हैं, और अगर नहीं भी तो जैसे आप इख्तिताम करना चाहें. जी, आप सबके लिए दावत आम है. कोई भी शख्स सवाल पूछना चाहे डॉक्टर साहब से तो वो मौजूद हैं, वो आपको सवाल का जवाब देंगे.
ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि साथ ही साथ थैंक यू सो आपको मच फॉर बीइंग विद अस, आपकी आमद का, आपके कीमती टाइम का थैंक यू सो वेरी मच। आपने हमारी आंखें, रूहानी आंखें खोली, रूहानी कान खोले और हमें बताया कि हमको किस तरह की इबादत करनी चाहिए कि खुदा के हजूर, किस तरह की हमदोस्ताइश करनी चाहिए कि खुदा के हजूर पसंदीदा और मकबूल ठहरे। और हमने बहुत सी बातें सीखी हैं और मैंने लिखी भी हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने फजल और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। पास साहब, मेरा एक सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है कि जो खुदावंद की सिखाई हुई दुआ है वो हम आखिर में ही क्यों पढ़ते हैं? क्या हम किसी और टाइम शुरू में या दरमियान में नहीं पढ़ सकते? आखिर में क्यों पढ़ते हैं? आप शुरू में पढ़ लिया करें यार। ठीक है, ये मैंने लिंक आपको भेज दिया है। देखिए, दुआ जो है ना, ये आप जो बात कर रहे हैं ये याद रखिए, आप सुनिए गौर से, सब लोग सुने। मज़ाहब के अंदर 3 चीजें बड़ी अहम होती हैं, गौर कीजिएगा। एक है तालीमात। तालीमात निकलती हैं मज़ाहब की किताब से, जिनको वो इल्हामी किताब मानते हैं, ठीक है। उसके बाद होती हैं रवायात। रवायात तालीम के मुताबिक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। रवायात जो होती हैं वो उन मज़ाहब के जो कायदीन होते हैं, मजहबी उलमा होते हैं, वो बनाते हैं। अब वो कलाम के मुताबिक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तीसरी चीज मज़ाहब के अंदर होती है रसूमात। रसूमात का ज्यादातर ताल्लुक जो होता है वो कल्चर के साथ होता है। अब बाइबल कितने अरसा पहले लिखी गई, उस वक्त कैसा कल्चर था, उसके बाद हमारे जो आबाओ अजदाद थे उनका कल्चर कैसा था, उनके जो आबाओ अजदाद थे। तो रवायात, रसूमात का जो ताल्लुक है वो कल्चर के साथ होता है। अब आपके जो बात कर रहे हैं, अब बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ये पहले पढ़नी है, आखिर में पढ़नी है। अब इसका ताल्लुक आ जाएगा रवायात के साथ। अब हमारे बुजुर्गों ने ये रवायत बना दी जो हम तक पहुंची कि इसको आखिर में पढ़ा जाए, तो इसका ताल्लुक रवायात से है। आपने मानना है, जरूर मानिए, नहीं मानना इसका कोई गुनाह नहीं है। आप शुरू में पढ़ लें, आप आखिर में पढ़ लें। लेकिन जब हम बात करेंगे, कुछ तरतीब दी गई है, जैसे मिसाल के तौर पर, तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक। तो एक तरतीब दे दी गई है, ठीक है, कि ये ऐसे होगा। अब इसका ताल्लुक है, फिर आपको बता रहा हूं, रवायात और रसूमात के साथ, जो बात आपने की है। अब रवायात और रसूमात में ये होता है कि आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे। जो हमारे बुजुर्गों को बेहतर लगा, उन्होंने इसको आखिर में रख लिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू। शुक्रिया, वेलकम। जी, और कोई बहन भाई सवाल पूछना चाहे तो मौका है। मसीह खुदामन में डॉक्टर साहब आपको और पूरी जमात को मैं सलाम पेश करता हूँ। सलाम जी। और ये मेरा भी क्वेश्चन जुवेद भाई की तरह पूरे मैसेज से थोड़ा सा हट गया कि भाई जुवेद ने क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा चले मैं भी अपने इल्म के लिए तो क्वेश्चन की आदत है, ये मैं आपको बता दूं, मौजू की तरफ नहीं आते। लेकिन आप सवाल कीजिए, आप बैठे हुए हैं, प्लीज। जी बिल्कुल, होना तो ये चाहिए कि जो कुछ हमने सीखा है हम उसके मुतल्लिक पूछें। तो मैंने भाई जुवेद तो उसी तरीके से हाँ पूछना चाह रहा था जी, पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे वो रसूलों का अकीदा है अक्सर चर्च में वो नहीं पढ़ा जाता, उसकी वजह क्या है? जी देखिए, तो सब में पढ़ा जी सुन लीजिए आप, ये बात फिर रवायात में आ जाती है। मज़ाहब को याद रखिए, फिर अगर आपको ये 3 बातें याद नहीं रहेंगी मज़ाहब के बारे में, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये फिर बात आ जाती है रवायात के अंदर, ठीक है जी। ये जो अकीदा है ये बहुत बाद की बात है, हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो अब अकीदा जो है ये हर कलीसिया का, अगर आप प्रेस्बिटेरियन हैं, आप मेथोडिस्ट हैं, आप एंग्लिकन हैं, दीगर डिनोमिनेशंस हैं, अब उनके अपने अपने तरीकाकार हैं। तो अब इस तरीकाकार को जैसे जिस कलीसिया को पहुंचा है वो उसी के मुताबिक कर रहे हैं। तो अगर कोई नहीं पढ़ते उनकी अपनी मर्जी है, अगर कुछ पढ़ते हैं उनकी अपनी मर्जी है, कुछ नहीं भी पढ़ते या पढ़ना ही नहीं चाहते, कुछ यकीन ही नहीं रखते इन बातों पर, उनकी भी अपनी मर्जी है। लेकिन आप पर इनासार है कि आप वहां नहीं पढ़ते तो घर में पढ़ लें। लेकिन आप मुझे ये बताइए उस पर अमल कितना होता है, उसकी समझ कितने लोगों को है, उस पर अमल कितना है, मेरी समझ कितने लोगों को है। अब एक सवाल सुन लीजिए, एक पादरी साहब थे, उन्होंने बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी बाकी सारे मज़ाहब हैं
تو मसीहत जो है ये मजहब नहीं, ये रिश्ता है खुदा के साथ। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी आप साबित करें, आप कहते हैं खुदा रूह है और इंसान जो है वो मादे से बना हुआ है, तो एक मादी चीज का एक रूहानी और हिस्सी चीज से कैसे रिश्ता हो सकता है? वो बेचारे घूम ही गए कि ये क्या सवाल है। एक और सवाल, जी अगर यीशु मसीह इंसानों को शैतानों से बचा सकता है तो फिर उसके अपने शागिर्द में 2 दफा लिखा हुआ यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया, ये कैसे हो सकता है? तो यीशु अपने शागिर्द को तो बचा नहीं सके, हमें कैसे बचाएंगे शैतान से? अब जितने पादरी साहबान बैठे हैं पूछें किसी से, अगर उनको इसका जवाब आता है तो प्यारे भाई पहले खुद सीखिए वो अकीदा है क्या, उसमें कौन सी तालीम है। डॉक्टर साहब हुक्म देंगे तो मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब बजा फरमा रहे हैं, लेकिन होता ये है कि देखिए ये तो एक अज़ल से प्लान था। कुछ लोगों को ये मैं अपने के निजात का जो रास्ता है वो किस तरीके से, एकदम तो निजात नहीं आनी थी, लेकिन यो निजात का एक सिलसिला था जो खुदावन ने तरतीब दी हुई थी, वो इसी तरह ही होना था। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन क्या है ये बताइए। आप डॉक्टर लोग हैं, हम तो एक छोटे से मसीही घराने से तल्लक रखने वाले हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अमजद भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने अच्छा सवाल किया। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं सवाल उठाइए, हम खुद भी सीखें, मैंने भी ऐसे सीखा है। अब मैं आपको अपनी गवाही जल्दी से बता देता हूं। मैं जब पहली दफा अमेरिका में आया तो कुछ मसीही थे, उन्होंने मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। अभी मैं बाइबल कॉलेज से निकला था तो मुझे वो सवाल आते नहीं थे जवाब उनके। उस दिन मैंने फिर फैसला किया कि मैं अब सवालात के जवाबात खुदावन से कहूंगा कि वो थे। उसके बाद मेरा चर्च ऐसी जगह पर था जहां पर चारों तरफ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग थे, तो फिर सीखना पड़ा। तो अमजद भाई, अमजद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं उसकी अहमियत क्या है, लोग उसको समझते हैं, आप उसको समझते हैं या नहीं समझते, ये बात है। तो अब आप बात कर रहे हैं कि पहले पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने उसका जवाब आपको दिया। इसका बाइबल में कोई वाज़े जवाब नहीं है, इसका जवाब आपको मिलेगा रवायात से और रसूमात से। तो वो जिस डिनोमिनेशन में जैसे पहुंची हैं वही वो फॉलो करते आ रहे हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि मज़ाहब कैसे तश्कील पाते हैं, फिरके कैसे बनते हैं, तो वो जो अभी आप है ना, अभी आप अपना फिरका भी बना सकते हैं कि मुझे इसकी ऐसे समझ आ गई है, आपका अपना फिरका बन जाएगा। तो ये जो मज़ाहब तश्कील पाते हैं कैसे पाते हैं, फिरके कैसे तश्कील पाते हैं, इस तरफ मैं अभी जाना नहीं चाहता। मैं यही खत्म करूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं आपको कहीं से मिली है, वो लोग जो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते उन्हें भी ये बात कहीं से मिली है, और वो मिलती है रवायात से और रसूमात से। अब वो मान ले तब भी ठीक है, ना माने तब भी ठीक है। अब आपको ये आखिरी बात बता दूं कि आप किसी पर लागू नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। वो तो आजाद मर्जी खुदा ने दी है, जो मुझे कबूल करना चाहे कर ले, जो नहीं करना चाहता ना करे। मेजॉरिटी ऑफ डिसाइपल्स दे लेफ्ट जीसस क्राइस्ट। डॉक्टर साहब जो शागिर्द थे ज्यादातर वो 12 रह गए थे। वजह क्या हुई थी? कि वजह ये थी, सुन लीजिए, कि यीशु मसीह ने जब तालीम दी थी ना अपने बदन और खून के बारे में, तो उन्होंने कहा जी बड़ी सख्त तालीम है। तो तालीम को आप बाइबल पर परखेंगे, ये याद रखिए, गौर से सुने सब लोग। किसी भी तालीम को आप बाइबल पर परखेंगे, ना के रसूमात और रवायात से परखेंगे, वरना नया फिरका नया मजहब बनता चला जाएगा। तो सुहेल अमजद सुहेल साहब, जरूर आप सवालात पूछिए, रुकिएगा नहीं, ठीक है? जी जी जी, यस सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ पहुंचा है कि हम इस बहस को यहाँ पे ही आज के लिए बंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ दूसरे काम काज करना चाहते हैं। तो हम डॉक्टर साहब के बहुत ममनून हैं कि उन्होंने बड़ी तफसील के साथ आबद और माबूद का जो रिश्ता है या क्या रिश्ता होना चाहिए, इसके बारे में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। और मेरे लिए, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग जो सुन रहे थे, ये बहुत ही अकल अफरोज और दानिश अफरोज गुफ्तगू थी। हमने यकीनन बरकत पाई है। और
छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आबद और माबूद के दरमियान अगर इश्क ना हो तो मैं समझता हूं कि उसमें वो सच्चाई, वो गहराई नहीं आ सकती। और डॉक्टर साहब की खूबी ये है कि ये अंदर की बात, जिसे हम मार्फत का कलाम उर्फ आम में कहते हैं, वो बयान करते हैं और उसके लिए जस्तजू करनी पड़ती है, गहरे में उतरना पड़ता है। ये आमियाना बातें नहीं है। और मैंने तारुफ के इब्तदाइये में ये अर्ज किया था कि डॉक्टर साहब एक मुश्किल काम करते हैं। तो इसी को जो है इश्क मजाजी नहीं बल्कि इश्क हकीकी कहते हैं। जब हम हकीकत से इश्क करते हैं, सच्चाई से इश्क करते हैं, और सच्चाई कौन है? वो खुदा है, वो ला तब्दील है। जब उससे मांगते हैं तो वो अकल और दानिश हमें अता करता है। तो मैं हस्बे हाल एक शेर किसी का जहन में आ रहा है, वो सुना के तो इजाजत चाहूंगा कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लेना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तैर के नहीं। खुदावन के पाक कलाम को गहराई में समझने की जरूरत है। जब हम उससे सच्चे दिल से प्यार करेंगे तो बहुत सारे मुकाशफे जो हैं वो हम पर ज़ाहिर होंगे। मैं डॉक्टर साहब का तमाम कलीसिया की जानब से शुक्रगुजार हूँ इस हिकमत अफरोज़ कलाम के लिए, और हमारी खुशी होगी कि हम आइंदा दिनों में भी उनको दोबारा दावत फ़िक्र दे ताकि बहुत सारे लोग उनके कलाम से मुस्तफ़ीद हो सके। आमीन। बहुत शुक्रिया आमीन, डॉक्टर साहब। सर एक छोटा सा मुझे भी इन डॉक्टर साहब का शेर सुन के याद आया है कि लिखा है, यसु जिंदगी दा पानी है, यसु जिंदगी दा पानी है, तो यसु तो वार अमजद जिंद उंज भी ते जानी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अमजद साहब बहुत खूब भाई। ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ आमीन, ਨਾਲ आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर से डॉक्टर डैनियल के मैं बहुत मशहूर है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज की कलाम की खूबसूरत बातों को हमारे साथ शेयर किया। खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे, उनको बरकत दे। और मेरी ये दुआ है कि आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई लोगों ने, और महज जो है इस कलाम को सुनने वाले ना बने बल्कि इस पर अमल करने वाले भी बने। तो मेरी ये दुआ है। इसके बाद मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो सब जल्दी से शेयर करें, और गवाहियाँ भी अपनी लाजमी आप शेयर किया करें। मैंने लास्ट टाइम भी जैसा कि कहा था कि खुदा के कामों का बयान भी करना चाहिए जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किए हैं। हालेलुया। तो बारी बारी अपना हैंड जो है वो रेज कर ले ताकि हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट या गवाही जो है वो हम ले सके। जैसे खत्म होगी एक रिक्वेस्ट या फिर गवाही तो फिर नेक्स्ट अपना फौरन हैंड रेज करेंगे, हम उनको मौका देंगे कि वो आप शेयर करेंगे। जी ब्रदर अमजद, आप पहले बताएं आपकी क्या गवाही है। ब्रदर अमजद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक ऑफ है आपका? जी 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 सिस्टर, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाह रहा था कि वालिद साहब की कैटरेक्ट सर्जरी के बाद राइट आंख में इन्फेक्शन हुआ था, तो 16 तारीख को उनका पर्दे का ऑपरेशन है। तो सब लोगों से इल्तमास है कि उनके लिए प्रेयर करें, खुदावंद उनकी बनाई को बहाल करे। आमीन। खुदावंद उनको शिफा दे। हमारे साथ उनकी रिक्वेस्ट या गवाही अभी वो हम लेंगे। सिस्टर स्लिमा जी, आपने अपना हैंड रेस किया है, आपकी कोई गवाही है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर जल्दी से शेयर कर सकते हैं, अभी आपके पास वक्त है। हाँ जी, मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। मेरी दरख्वास्त है
خداوند کے لوگوں کے سامنے کہ میرے ماموں ہاسپٹل میں نے جمعے کو بھی ریکویسٹ کی تھی، تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے مجھے فون پہ فون آ رہے تھے، تو میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ خدا کے لوگوں سے، خدا کے خادموں سے کہے کہ ان کے لیے بھی دعا کی جائے، کیونکہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جب خداوند کے لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے تو خداوند اپنا رحم کرے گا، فضل کرے گا۔ تو میری یہ درخواست ہے خدا کے لوگوں کے سامنے، اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند کے کلام کو میں نے سنا، روح کی روٹی کو میں نے بڑے دل بھر کے کھایا، تو مجھے بہت مزہ آیا خدا کے کلام سننے سے۔ خدا کے خادموں نے جو کلام سنایا ہماری زندگیوں کے لیے، تو مجھے بہت مزہ آیا، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جو کلام اب آج میں نے سیکھا ہے، کبھی میں نے یہ کلام نہیں سنا تھا، تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم خداوند کے لوگوں کا کلام سنیں اور دل سے رجوع لائیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو کیسے ماننا چاہیے، کیسے ہم عبادت کرنی چاہیے، کیسے ہماری عبادت قبول ہوگی جب ہم خداوند کے ساتھ پورے طور سے چلیں گے۔ تو مجھے تو بہت مزہ آیا، خدا ان کو تندرستی دے، صحت دے، اور ان کو اور آگے ترقیاں دے اور بہت اونچے پر لے کے جائے۔ تو میری طرف سے سب کو پریز دی لارڈ۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو۔ پریز دی لارڈ۔ اس کے بعد میری بھی ایک ریکویسٹ ہے، میری پھپھو کے پوری باڈی پر ایک الرجی ہو گئی ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی الرجی کو جلد از جلد ٹھیک کریں، تاکہ وہ اس کے بعد اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس کے بعد ہماری کوئی ریکویسٹ اور کوئی ہے، اگر جو ہمارے لائیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، وہ بھی اپنی ریکویسٹ اور گواہی میں شیئر کر سکتے ہیں۔ چینل پہ نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ کو اسکرین پر، آپ وہاں پہ بھی ہمیں کانٹیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور اس کے بعد کامنٹ سیکشن میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اور ایک میں بات کہنا چاہوں گی، صرف اپنی ریکویسٹ نہ رکھا کریں، بلکہ اپنی گواہیاں بھی ضرور جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ پوری جماعت کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اور اس چینل کو آپ لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب اور کامنٹ اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ جو ہے آپ کی برکات جو ہے وہ دوسروں تک بھی شیئر ہو سکے اور انہیں بھی برکت ملے۔ ہمارے ساتھ کوئی اور ریکویسٹ یا پریئر ٹیسٹمنی ہے تو ضرور جلدی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اوکے، چلے ابھی ہم جو ہے وہ اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور میری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر رشید گل صاحب سے کہ وہ آج کی تمام ریکویسٹ کے لیے اور ٹیسٹمنیز کے لیے وہ دعا کریں۔ سب سر جھک جائیں زبان کے من۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکاتے ہیں۔ قدوس قدوس رب الافواج، لشکروں کے خداوند، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تیرے نام کی ہم تعریف ستائش عبدالآباد ہوتی رہے۔ آج کے زندگی بخش کلام کے لیے جو تو نے اپنے بندہ کی معرفت ہم تک پہنچایا، ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور التجا کرتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے دلوں کی تختیوں پر نقش ہو جائے، ہم بے فائدہ عبادت نہ کریں، بلکہ ایسی عبادت میں اپنے آپ کو مخصوص کریں جو فائدہ مند ہو، جس سے ہم تیری ذات کے ساتھ قریبی رشتہ قائم کر سکیں، اپنی التجائیں فریادیں تیرے حضور پیش کر سکیں اور وہ مقبول ٹھہریں۔ بے شک ہم نامکمل، ناتمام لوگ ہیں، لیکن تیری ذات کی وجہ سے، تیرے بیٹے کی وجہ سے ہم تمام گناہوں سے معافی پاتے ہیں، اور اسی نے ہی ہمیں نجات دی ہے۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے خدا باپ تیری نظر میں مقبول نہیں ٹھہرتے، بلکہ ایمان کی وجہ سے تیرے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں، راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اس برکت کے لیے، اس بخشش کے لیے دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔
آج ان تمام عزیزوں کو یاد کرتا ہوں جنہوں نے اپنی درخواستیں پیش کی ہیں. سب سے پہلے خدا باپ ان کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں جن کے عزیز ہاسپٹل میں داخل ہیں، بیمار ہیں. التجا کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کو چھو، ان کو خدا باپ تندرست اور توانا کر دے اور ان کی بیماری کا بسترا الٹ دے تاکہ وہ تیرے نام کا شکر ادا کر سکیں اور تیرے نام کو جلال دینے کا باعث بن سکے. اسی طرح بیٹی مقدس کی پھپھو کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں، اور تمام دیگر لوگوں کو جنہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے عزیزوں کو ان کی علالت کو تیرے حضور پیش کیا جائے. خدا باپ ان کے لیے فردن درخواست کرتا ہوں کہ تو ان کو چھو، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اور اسی طرح امجد صاحب کے انکل کی یا ان کے والد کی آنکھ کا جو آپریشن ہوا ہے، خدا باپ تو ان کو تندرست کر. تو ایسا خدا ہے جو ناممکنات کو ممکنات میں بدل دیتا ہے. تیرا کلام زندگی بخش ہے، تجھ سے زندگی نکلتی ہے. تو آیا ہی اس لیے تھا کہ ہمیں نئی زندگی ملے، گناہوں سے فراغت ملے اور ہم تیری ذات سے منسلک ہو سکیں اور تیری بادشاہی میں خدا باپ اس قابل ہو سکے کہ اس میں داخل ہو سکے، تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکے. تمام عزیزوں کی گواہیوں کے لیے، ان کی تمام درخواستوں کے لیے خدا باپ التجا کرتا ہوں کہ تو ان کو بابرکت بنا، ان کو سن اور وہ تیرے حضور مقبول ٹھہرے. تو ہمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے اور تو ہمیشہ گناہ گاروں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. خدا باپ میری ان درخواستوں کو اپنے حضور مقبول فرما. اس کلیسیا کے ایک ایک شخص کو بڑی برکت دے. وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنی درخواست پیش نہیں کر سکے، ہچکچاہٹ تھی یا کوئی چیز ان کو روک رہی تھی، خدا باپ تو ان کے خیالات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. تو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے. ان تمام لوگوں کی درخواستوں کو تیری پاک میز کے سامنے رکھتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ تو آسمان کے دریچے کھول کر ان کو نواز. اگر وہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو خدا باپ تو ان کو راحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، درازی عمر عطا فرما تاکہ وہ تیری ذات میں شادمان ہو سکے. وہ لوگ جو اچھے کام کی تلاش میں ہیں تو خدا باپ تو ان کی کوششوں کو برابر کر اور بخش دے کہ ان کو ایک اچھا کام مل سکے تاکہ وہ اپنے خاندان کی نگہداشت اچھے طریقے سے کر سکے اور اسی طرح تیری کلیسیا جو ہے اس دنیا میں قائم ہو سکے. وہ لوگ جو تجھے تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، خدا باپ تو ان کو دکھائی دے، اپنے چہرے کا نور ان پر چمکا دے. خدا باپ سچائی کو ان پر ظاہر کر. تمام خادمین کو یاد کرتا ہوں جو غیر اقوام میں اور تیری مخصوص قوم میں خدمت کرتے ہیں. ان کی تمام کاوشوں کو برابر کر کامیاب فرما. شیطان اور شیطان کی ہر کارروائی کو، ہر چال کو تیرے نام سے باندھ دیتا ہوں. ان تمام عزیزوں کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ جب ہم دوبارہ ایک دوسرے سے ملے تو ہم شادمانی اور خوشی خرمی سے ایک دوسرے ملیں. تمام درخواستوں کو ایک دفعہ پھر تیرے حضور یاد کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ تو ان کو مقبول فرما. خدا باپ تو صحت اور تندرستی دے، درازی عمر دے اور ایمان کی مضبوطی عطا فرما. جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے خدا باپ یہ ہماری زندگی میں کار آمد ہو اور حسب سابق ہم اس کو سن کر بھلا نہ دے
بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دے اور سچے عابد بنے اور عملی مسیحی بن کر اس دنیا میں تیرے سچے سفیر بن کر خدا باپ تیرے نام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا فرما، تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ آمین۔ ہم اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے، اپنے سروں کو جھکائے رکھیں گے اور سسٹر فردوس جی کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر رشید گل صاحب جو ہیں وہ ہمیں کلام میں برکات کے ساتھ یہاں سے ہم سب کو رخصت کریں گے۔ تھینک یو السلام۔ خداوند نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، آئیے ہم وہ پڑھتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ کہنا سکھایا، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام تیرا پاک نام بنا پاک بنا جائے، تیری بات چلتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہوتی ہے۔ آج روز بھر کی روٹی ہر دم بخش دے، جلال اپنے ساتھ تیرے لیے۔ آمین۔ ہاں۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت ابد تک آپ سب کے ساتھ اور کل عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہوتی رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح کے نام میں آمین۔ آمین 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 آمین۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میٹنگ جو ہے وہ ہو چکی، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ سلامتی سے جا سکتا ہے، اور اگر کوئی رکنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ ضرور رکیں، وہ مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ ضرور رکیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ڈاکٹر ڈینیل صاحب، خدا آپ کو بڑی برکت دے، آپ نے بڑی زبردست ٹیچنگ دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی اس بات کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں کو جن کو ہم شاید شروع سے کرتے آ رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں ابھی تک پوری معلومات نہیں رکھتے، سو آپ کا تھینک یو، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ پھر کبھی ضرور آپ سے دوبارہ جو ہے اسی طرح بالمشافہ ملاقات ہو، اور خدا کے پاک کلام کی ٹیچنگ کو آپ کے ذریعہ سے ہم سیکھیں۔ ہم ضرور ریکویسٹ کریں گے شلوک ٹی وی کے چیئرمین ڈاکٹر رشید گل صاحب سے کہ آپ کو پھر دوبارہ سے زحمت ضرور دیں۔ جی بہت شکریہ، خداوند کو سارا جلال ملے۔ یہ بڑے بھائی ہیں، ان کا حکم جناب وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، یہ تو ان کی محبت اور شفقت کا جذب کہیں گے۔ نہیں، خدا نے آپ کو ڈاکٹر صاحب بڑی برکت دی ہے اور اچھا لگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کو دعوت کلام دیں اور جلد ہی آپ کو دیں گے۔ تو میں